Maya pa sisilim po kaya katamungan, at yuta na po king Biyernes, kapat ng Domingo ning Kwaresma. Pagmasusyantaya rin po, king banal a misa, ing kapiesta ng San Jose, ing esposo, ning Nuana Birhen Maria. Pagkabiyatala po king kiyakatamong intensyon, ding kapasalamatan, daring makatuki, Palisok family, Governor Dennis Senyoli Pineda and family, Ernesto Baking and family, para king kapasalamatan king Aldon ng Kebaitan ng Josie Dizon, para king personal na kayadwanan daring makatuki, Joy Espino and family, Kailao family, Tony Helen Gozon and family, Phil Janet Castro and family, Leonor Ventura, Ryan P. Yap, Roel Ronquillo and family, Bernie Baby Henson and family, para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Father Lamberto Passion, OP, Aurelio and Lutgardo de la Cruz and family, Christine Danica C., Rachel Salangsang Canlas, Mary Jean F. Tiongson, Anna Mary Lim, Kit Samson, April Helen Gozon, Alice Makabali Samya, Ariel Atienza, Noel Torno, Dexter Garcia, Victor Padua, Cyril Gail Malyari Chan, Fredesminda Jafar, Josel and Dayanara Ocampo and family, Jason Ginto, Carla Canciao, Jules Pascual, Imelda Guevara, Amelia Fernando, Archbishop Dong Lavarias, Agamenon and Karan Kapitli, Conching Galang Malonzo, Ernesto Dizon, Helen Kyok, at ding anggang kakaluguran at kamaganak amasakit. Para king alang hanggang kapainawan ding kapatadtamong mayango na biye, Maria Hoxon, Jose Toledano, Lenny Nakpil Zida, Alan Joy Roque, Jose Boy Ginto, Orlando Dungka, Mayralyn Sunglaw Serrano, Teresita Pineda, Francia Damiana Banzil, Juan Florelio Macapinlac, Emily Feliciano Can, Leonardo Cortez, Danilo Canlas, Blanca Soliman David, Mercy Feliciano, Gloria Banag, Ernesto Godoy Silva, at ding sablang kaladwa king purgatorio.
Talakad tamo po at makyabe ikanta indalit a pamuklat. King Legion ng igpampo ng anak, panibalan ng Espiritu. Amen. Ang ginuman at iliya kaya kayungan. At kaya ka antimuri. Maya pa sisilim po. Maya pasisilip po among. Pagmasusyan tayo po ang kapiesta ng Nuan na San Jose, ang esposo ng Birhen Maria, ang maging kayantabi ng Sagrada Pamilya, pagkatiwala ng Diyos, ang kayang anak, king pamaging pengari ng lalaki kaya king yato. Kapatad, ni daon tala ring misang iti, para rin sa blang pengaring lalaki, na maging sanang mas malapit kay Diyos, idayuno sana kayong kasalanan ng Ginoo. Maging sanang tapat ka rin karelang pengako, king pamilya, at king karelang kasal, king katamong, pisamban king Diyos. Kapatad, kaya katamongan, idaon tayong misang iti, at imong meto Santa Iglesia, pagkatiwala tayong pamilya tamong Kristyano, king pamanantabi ng San Jose. Karing panahon may kasala tamo, maging may na, mangyatang kapatawaran, king kakatang pamagkulang. Itangan po, Magumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, huling mi kasala kung bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karen sablang anghel ampon santo. At kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko kin Diyos sa ginutamo. in Diyos sa may payang totoo pakuluan na katamo, king pangapataw da rin kasalanan tamo, dala ng tangan sana, kimbiye alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. Idaon tala po rin kaya katang panalangin at intensyon, king kaya katamong misa. O ikpaming mayupaya, pagkatiwala aming kaligtasan, king pamaningat ng San Jose, king saob ning kayang panalangin, manatili kaya sanang susuyo, king kaya ka Santa Iglesia, king ginunang Jesucristo,
ang mabibiye at magari kambemo ning banal Espiritu, meto mo king panga Dios, manggaman, king alangangga. Amen. Liturhiya ning Amano. Pamamasang ibot, king kadwa ng librong Samuel. King benging ito, nga naning ginu kang natan. Puntalan me ing talasuyo kong i David, at sabihan mo, king pasabi ko ing anti kaniti. Aliwai ka ing mitalakad, king templong pitok-nangan ko. Potang matena ka, at mikutkut, king kutkutan daring makatwa mo. Gawan keng hari ing metong karing anak mong lalaki, at gawang keng matatag ing kayaryano. Yo ing mitalakad king templo para kanako, at papanatilyan ke king kapilan paman ing trono ng luklukan. Ako ing maging tatana, at yan naman ing maging anak ko. Nung mi kasalayo, parusan keng antimo ing pamamarusan no, ning metong atato, king anak ng mikasalo. Manatiliyo, ing kekang pamilya at ing kekang kayaryan. Manatiliya ing kekang trono, king kapilan paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibatamo ko, ing anak ng David, niya kapilanman. Ing anak ng David, niya kapilanman. Parati kong idalit o Ginoo, ing lugod mong ekukupas. Ibalita ko ing katapatan, king kapilan paman. Uling alang kayangganan ing lugod mo, ing katapatan mo, matatagyang anti ing banwa. Ing anak ng David, niya kapilanman. Nga nang sinabi, ating kasunduan agewa ko king kakong pinili. Pengako ko kang David at alasuyo ko, king inglahi na kakuyang papanatilyan, hari kapilanman, at ing kayaryana, eya miwakasan. Ing anak ng David, niya kapilanman. Kanako sabyana, ika ing tatako at Diyos ko. Ika ing talaingat at talapagligtas ko. Parati keng tuparan ing pangakong binyeko, at ing kasunduan mi manatiliyo. Ing anak ng David, niya kapilanman. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Roma. Pengako na ning Diyos kang Abraham at karing lahi na king ingyato maging bandine. Bibyeya itang pangako uli na ning pamaminto ng Abraham king kautusan. Nune ulan na ning meniwalaya at tinggap ng banal ning Diyos. Inya makatalakad ing pangako king kasalpantayanan, bang makilala king ing pangako, metong yang grasyang ababenang alang bayad ning Diyos. At makasadya para karing sablang lahi ng Abraham. Emu karetang maminto king kautusan. Nune pati karetang ating kasalpantayanan, akalupa na ning kang Abraham. Tatatayangan Abraham, antimo ing sasabyana ning kautusan. Papalirian dakang tatara ning dakal abansa. Wo tatatayangan Abraham. King arapan na ning Diyos, nung keno abinili ing kasalpantayanano. Ing Diyos apesubling nge karing mete at mumutos king pangakaltoda ring bage esadyang makalto. Andyang ng balamu alang kapalyarian itang penenayan ng Abraham, menayaya pamurin at meniwala.
at king anti kanitang paralan, milyari yang tatara ding dakal a bansa. Anti mo ing pengako keyo kanitang minsan, ding lahi mo maging kasing dakal dala ring batuin. Uli na niti, king kapamilatan ning kasalpantayanan, may tanggap yang banal king Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Kapalad daretang king templo mo manuknangan, kaya ka magkantalang kapurian, aalang kawakasan. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Jacob, itata ng Jose, ay asawa ng Maria, at Maria, ima ng Jesus, ang mamiyahos Kristo. Anti kaniting pangabait ng Yeso Kristo. Maria, ima na, at Diyos at ilang pamitangwanan kasal. Bayo ray kwang mi kasal, may akit king Maria, may buktot ne. Iti milyari king upaya ng Espiritu Santo. Yose, ang maging asawa na, may giyang maya patao. Ene buring misalbag amarine Maria, inya binalak ng kawanyanan niya mo keng lihim. Kabang isipan ng makanyan, pepapakit sa kaya king paninap, ing meto kayang hel ning Ginoo. Nga na, Jose, lahi ng David, kaya katatakot babalusan meng pakasalan ni Maria. Uling kaglina, milyari, king kapamilatan ng upaya ng Espiritu Santo. Ibait siya yung meto kaya nakalalaki, at tausan meng Jesus. Uling niya, yung magligtas king balen, ng pamikasalan na. Inyang migising e Jose, ti parana itang inutos ng ning angel, ning Ginoo. Ing may pabalitan, kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Kiligyon ng igpampa ng anak, panimbanal ng Espiritu. Amen. Maya pasisilim po kaya kongan. Ing si kananang San Jose. Nani si kananang San Jose? Masikan niya uling kalpinterya? Masikan niya uling yung lalaki? Pwede po siguro. Pero isi kananang San Jose, akit mo king kayang biye. Sino po kaya kayo? Ing ating balak, ating plano, last year, ay misundo. Pwede lang magtasgamat. Deta ka lang plano last year ay misundo. Dengaliwa, kakasal la. Dengaliwa, mag-abroad la. Dengaliwa, muntala ka rin kamag-anak da. May nasa, dakal kaya katama, ikaw pamalak last year, kaya may aliwang paralan, may tuloy. Palyaring as simple as dapat kang pa-check up kay doktor, o dapat kang magbakasyon. Dakal pong makanya na makapamalak na emilyari. Ako po, pari ko keti, ang popa po kaya sumangit kayong start. Kadakal na po rin kasal. Elami tuloy. May postpone la. Magumsang March 15, hanggang alos September. Nung ati pag kinasal kanita, ditak-ditak lamo po. Hanggang December, may ngapalitan po yung hanggang schedule. Hanggang any. Then paunakan ko po, dahil tangatlong paunakan ko, itang metong grade 6 siya, itang metong grade 10, itang metong grade 12, last year.
Mangarap lang ang mag-graduate. Ang young men, walang may graduate karelo. May graduate lang po, virtual. Pangarap na rin nga, siyempre, anak ka, panayan mong mag-graduate ka, panayan kung mayari ka, pero walang milyari. Nakatakara ka lang, babalakan, emi sundo. Makanyan ng milyari kang Jose. Siyempre, Jose, kalpintero ya. At potang kalpintero ka, you have your own blueprint at ikang plano. Siyempre, renggang kalpintero, potang mag-obrala. Makadrawing na yung gagawan ng bale. Baludan na yung paintungol. Makasadya na lang. Makanyanyanam siguro yung pamilyang burinang italakad. Sabi ng Maria, simpleng pamilyang tahimik o ito yung pangarap na at inyong sariling isipan na plano. Pero kalupayo, kalupanin ka na sa tamo, may sunod yung kaburian tamo. May tuloy yung kakatamong isipan na plano. Kapatid, malalyari kimbiyatayan. Nino mo kaya kataming may planong may kasakit. Nino mo kaya kataming may planong may kaproblema. O kaya katandadalanan. Pero nengkay, in spite of our best efforts and our best preparations, our will is not realized. Our plans are not followed. We have to depend on the will of God. We have to depend on the will of God. Kailangan tamo na magdepende kay mas maluwalas, mas malawak ang kaburihan ng Diyos kay katamo. Atin niyang pamalak at balak kay Kristo. Atin niyang pamalak at balak kay Jose. Pero iya, pekibalak ne ang kaburihan ng Diyos. Ati ko sigurong along paralan ba ngakit mo, baka nano lang meging tutuing si kananang Jose. Yan tapong may ka-problema ya, method to dia pa. Method to dia. He slept. Na may ninap yapin eh. Na kung pwedeng maninap pa makagising. Method to dia. Ikayo po, potang atikang problema, may papatutod kayo. Neng kaya potang atitang isipan, tintang pigagap, tintang problema. Neng kaya tami patutod. O kaya, ang matutod taman, mababo mo. Kaya parati tang isipan. Ako man po ngayon, iti kong isipan, kitang construction King Clark. Under construction niya po yung chapel King Clark ngayon eh. Isipan ko po reta mas kay Jula Kasal. King darataga bulan. Pigaganakan ko la po. Isipan ko la po. Deta mong kakasal bukas. Dintang larempe nga rita din. Uling atin ang lockdown bukas. Makanano kaya po, misunduin kasal da rin anak ko. Deng anak me. Kasakit po ne. Kasakit po po tamigaga nakaka. Eka man mi painawa. Pero Jose, ikwa nang may katutut. Take a breather. Mangisnawa kang malalam. Lawin mo pa mo bang nang ahit mong mas maluwalas. Take some time to buy some time. Step backwards. You can wait. It can be clarified. Maging mas malino, aldoldo. Siyempre magplano tamo, magobra tamo. Pero nang kaya tamo papagsiglawe nung nano yung bukas. Wari po Santo Papa Francisco. Yan mira siya kayo 2015. At inyang pepakilala kaya katamong imahe ng San Jose. Nanuya kasi? The Sleeping Saint Joseph. Kantataya pa po ikitita. Yan tandintang po Francis. At iko sikreto, ana. Potang ko may patutod. Isulat ko la retang panalangin ko, retang problema ko, ana. Petition ko, ana. Ikabit ko lang kita lalam ng ulunan San Jose. Kay ba't matutod na ako, ana. Sana makanita mo naman yung kakatamong kasalpantayanan. Aso pa nakatami painawa. Mo painawa para may painawa ka. Mo matutod para may patutod ka. Nune sana mas maging malawak yung panlalawi mo kayong daratang. Mas maging matalese, aliwa iba't kayong emosyon o kamwa o takot o kadigadigan ng kakatamong pamagdesisyon. In fact, the first decision of Joseph was to leave and abandon Mary. Yang mumuna nandiling desisyon nita. Ngapsdan nita, reaction.
knee-jerk reaction, tangagad kang magdesisyon. Pero masantig painawaya pa. Kailawe ko, Jesus, Jesus, balamig manaya kan tatana. Bakit po? Yan takachula kayong bangka. Aben oren kayong disipulos. Masikan na masikan ng angin. Masikan ng alon. Mumuran. Deng disipulos na, kaya lang karela. Manasan la. Di Pedro, di Juan, Santiago, di Andres. Ot nyatang masikan ng uran. Masikan ng agus. Ay, ning alon. Nananula rin ng disipulos na. Mangulisak la. Mateta na kanyan. Mateta na. Yapi na yan. Kutang. Jesus, anak ng Jose, o anak ng Maria at Jose bilang tao. Ni nanuya Jesus, nananuya. Matudtod diya. Ba? Matudtod diya. Ala yung pakilam. Nganapin, ala kang pakilam, Gino. Mateta na mo, matudtod ka. Wala mo sasabihan na mo ni kabila na ito. Can you sleep in the midst of the storm? Ating kapainawan pilubluban. Nung ating bagyo keluwal, kaya pilubluban mo, ating ka naman bagyo. O kaya pilubluban mo, ating ang kapanatagan, ating ang kapainawan. Makanyan mo naman pepagin ng Jose kaya katamo. Karagula problema. Ining kayang kasal, ining kayang maging pamilya, ining kayang paintungol kang Maria. Bala mo, mitwag isabo. Nasa ning milyari. Pero method to dia, may payapaya. He was able to buy some time to see the real problem clearly. Method to dia pa mo. Yan yung panibataning masikanan. Eko agad magdesisyon. Eko agad mimimuha. Eko agad magpate. Eko agad mibubuo. Mipakarine ka mo. Kaya manusto yung kaya kang desisyon. Manusto yung kaya kang mumunang pamalak. Let it settle down. Apansin niyo po kareng taga baryo. Potang manimakang ito o kaya bulig. Kaya san? Wari po, potang dakma. Malalabog, lalabog. Mo manakakit. May akakit yung darakpan mo. Pero nung makasadya kang pabren mo pa mong tipay tang burak, pabren mo magsettle in danong, manaya kang bagay, kagagalo. Kaya ba nanita lumino in danum, agit may ngasan, agay kang darakpan. Makanya siguro, Kimbye, you have to wait, you have to be patient. Take your time, as long as you have the time, kabang atibang panahon, kantakit mo yung talagang problema. Kakabud-kabud, magdesisyon. That's part of the strength of Joseph. Kadwa po, ating anghel, may malita kaya, nung nano ing malalyari kang Maria, pakit nitang sumangid ang malalyari kang problema. Sometimes, we only see the problem on our side. Kitang perspektiba tamo. Potang ating ang kasundo, akakit mo mo itang keka. Mapalyaring gusto ka. Pero lawin miya naman kitang panibatana, pota, ustuya naman. Pota, tinyan, mamburi sabyan, ingkabilyan. At ikay pong anghel, Kimbye, do you have an angel in your life who can advise you to see things better? Potang maragul ko ang problema, ating kagut-gutan, makiramdam ka. Mantun kang anghel, Kimbye mo. Look for somebody to advise you. Look somebody to clarify things for you. Look somebody to help you to see things beyond our own perspective. Potang ating kang anghel, Kimbye, naman literal detang anghel susulapo kalupan ng Gabriel, o retang maging anghel Kimbye mo. Itang taong apagkatiwalan mo, kilala na ka, kaluguran na ka, balo na ka, nakapaboren. Pwede na kang dena namano, aneng kai ka mismo, may pamalinawan ka, potang madalong duming akakit mo. Potang mimuha ka, apakalmana ka, gawa ng mas malawak, ingkaya kang panalawi. Joseph allowed the angel to guide him. Joseph took the advice of the angel, his guardian angel, a good friend for you, maybe a person, to seek their wisdom and other views that would widen your perspective. You can dissect your problem piece by piece. Akit mo, agyo mo pala, at mas masalese, potang sasawag ka.
At tapansin ko, ing si kanana namang Jose, eya mo painawat metutod at migpalawe, eya mo mekiramdam, king amano da rin aliwa, balo na nang eni naning gusto. Nyan tang migising iya, tela karana, depatana, gewana, nga napining Nike, just do it nga na. Kaya katamo dakal taning balo yung gusto, balo tamo yung dapat tamo, balo tamo ing makarikilagawan. You already know it. Sisimba kayo, mga di kayo, mimisip kayo. Pero nang kaya latasikan ng gawan, itang dapat ang gawan na gusto. O iting si kanana namang Jose. When he knew what to do, he was clarified beyond his own initial reactions. He was waken up, he woke up and realized the advice of the angel. And he took Mary with him. Tinggap ni Maria at may kasagrada pamilyata mo. Kailangan tamo po isikan ng gawan ng dapan gawan. Patambalo mo na ang gusto. Neng kay mas tatakot tamo, mas may kakuno tamo, pibukas-bukas tamo. Kunyari masakit ka, balo mo dapat kang paulo. At ang problema, dapat mong harapan. Pero neng kay etamo po ring gawan ng dapat tanggawan. Agyo mo naman. O nung ati sumawap kaya kang anghel nga ako pen, ati naman sumawap kaya kang malugod kaya ka. Kanyapin po, deni rin maging sikana ng Jose. Deting kaya katamong maya pabalita. Madalas karemplano, it's not only about me. Potang ating plano, alimutugkol ka na ako. Ing plano ng Diyos, mas malawak iyo para kaya katamo. Ing tao madalas sa akin, itang kanako, ako, kami. Pero yung plano ng Jose, kinaul na, mas malawak niya, mas malalam niya, mas marayo niya, paintungol, bukod kay ang plano na kisalina at pamilya na. It's not about Joseph, it's about the plan of God for all of us, which he embraced and took and realized with Mary and with all those who have been part of our salvation. Baluyo po sigurado ring bamboo. Baluyo po rin kwayan. Dengkwayan, edo kalupa rin mangga. Edo kalupa rin akasya. Apansin niyo po at ang ating bagyo, deng mangga, mibubuwala. Deng akasyang giyang madagula, mitutwagla. O ba't kaya rin kwayan, the bamboo, they remain steady. Ang gyami ka bagyo, elam itutwag. Alam pangikitsata, di takubal, pero alam pangikit talagang midbang, talagang keng meto nga bagyo, mituwag yung meto nga kwayan. Bakit po kaya? Kalupan ng Jose, den kwayan, agyudan duko, potang lalabas sa bagyo. Lalaban, potang dadalan, nakapagsubukan, kailangan natin ang kababan, iduko mo yung sarili mo. Nung mo agyo, duko ka mo, just bend, and you will not break down. Ka mapakli, ka mituwag, ka miragsa, nung agyo mong duko. Potang ating kong pipapaten, ating kong ipamikasundo, mikakapat. Neng ating kagut-gutan, keng relasyon, kailangan ka duko, bang lumabas yung bagyo. At potang malabas, talakad mong pasibayo. Kaburi ko po ka rin kwayan. Bakit po? Ala namang kwayan ang makatalakad yan dili. May nakita kong kwayan yan, dili na. Mapay mangga yan, dili ning mangga. Yung akasya yan, dili na. Maragullo. Pero potang mitwagla, yan dili na naman. Pero rin kwayan, napansin nyo la? Ala namang kwayan makatalakad magdili-dili. Den kwayan ang yang malatila mo, payatla mo. Pero naman, potang talakad la, abe-abe la, masikit la, malapit la, balang metong, ela mikakawani, ela kanya-kanya. Iyose, atin niyang problema. Pero ay kinawaning, malapit ka, may ginyang malapit kang kaburyaning Diyos, kang salitaning Diyos, kim pamanantabe daring anghel, kim biyena. At yan olikwan ni Maria, ang Popa Jesus. He was close to his own commitment to the God, the will of the Father. Potang ka magdili-dili kimbiye mo, sabihan ko kaya kayo, mas marayo ka,
dasan. Alone you go fast, but together we go farther. Ating mangga, ating mangga o ing akasya, potang mitwag ka, ipakirot ko ako, lalo po ako. Potang managit ka mitwag akasya, anala kasalimpapo, the roots are superficial. Di ka lang uyat, anala kababo, kadagol ning akasya, potang mitwag yan, makanya niya mo yung uyat na? Kantiyan niya mo kalalam? Makanya niya mo? Niya pala mitwag yan. Pero po kano den po kanong uyat dareng kwayan, the root systems of the bamboos. Akit mo kano den bamboo, when you plant them, they don't easily grow up agad. Malambat ba yung tumas den kwayan? Bakit? Before they grow up, maging pang malalam, matibe, yung karelang tatalakaran, karelang yamot. The bamboos have strong, deeply rooted stance. Anyapin po at ang dating imbagyo, ela mo makaduko, they do not only bend, ela mo po babayutok yung bagyo, ela mo po sikit-sikit, malalam la, kakatalakaran, kareng yamot da. Yan po yung kasalpantayanan. Ing yamot ay tayakakit. May nakit na kang yamot, ali, makakutkot ing yamot. Makanyan mo naman kasalpantayanan, eda naman nakakit. Eda naman nakakit tinlugod mo. Eda naman nakakit panalangin mo. Dapat yang maging pundasyon nung nanuman daratang kimbiyata mo. This is also the strength of Joseph. The rootedness of his faith in God that led him to say yes also to the will of the Father for Jesus. Iti po sana yung kakatamong maging sikanan. Yung sikanan ng San Jose. May this be our strength, the strength of Joseph. Kilagyonig pa, paninganak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Kapatad, ipasyag tayo, inki katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, king Diyos, sigpang mayupayang tutu. Linalang king banwat yatu. At kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli king upaya ni Banala Espiritu. Mibait kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman, keti, ban mukum karing mabye ang pong nga mate. Sasalpantaya ko king Banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din santo, king pangapatawa na rin kasalanan, king pangasubirang meding mete at king bie alang angga. Amen. Manalangin tamo king lubos mayupaya talanganggang igpa, ban kapamilataning saup ng San Jose, akayang piniling ganap, king katungkulan ning metong atunay igpa, king pamaningat na king kayang anak, pakiramdaman talangeni, at king katang panalangin, at king katang kayadwanan, ngatangan pong makibat, Gino, mamaus kekeka. Gino, mamaus kekeka. Para king Santa Iglesia, ban kapamilatan ding pamanalangin ng Jose, akeyang patron at talapagluwalo, ding keyang pamuntok, manatili lang tapat at talaingat, ning mistikong katawan ng Kristo, ipanalangin taking Gino. Gino, mamaus kekeka. Para ka rin pamuntok ding bansa, maging uliran desana in pamuntok ni Banala Pamilya ning Nazaret, agad dasanang gagampanan, ing adwaning siwala, ring memalen antimonong makananong isan Jose, agad nang tutuparan ing kaburyaning Diyos, ipanalangin taking Gino. Gino, mamaus kekeka. Para ka rin talapagobra at magobra, maging mayap at tapatlasanang talasuyo ni Diyos, at ning karelang balen, apagkatiwalaan at dake, impanyulong king agrikultura at industriya ni kiyakatang bansa, ipanalangin taking Gino. Gino, mamaus kekeka. Para kiyakatangan, maging talatayid tayo, sana ing uliran isan Jose, sukat ning biyatamo,
ban apaintuluren mate antimoyo karintakdera di Jesus ilang Maria, at akan tantamu imbie alang angga. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mamaos keka. Ngeni po adwan tamo sarili tamong kapagnasan. Iba, pagkalumusana, kaya kang kayadwanan, alang-alang kang San Jose, kaya kang tapat at talasuyo, kabang pagmasusyan miya, iting maligayang kapiestan. Iti adwan mi kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Liturhiya ng Eucharistia. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katandaon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, kambening alang kapasubaling lugod, San Jose, iningat na yung kaya kang anak, amibait king Birhen Maria. Asoy wanda ka sana, king kaya kang altar, kambening dalisya puso, iti adwan me, kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimorin. iyat nayo reng puso yo, Makayat nano king Ginoo. pasalamatan taya in Diyos aginutamo. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati, numan ka rin, o igpa, Diyos nga langangat lubos mayupaya, ngening parangalan miya, San Jose. Birian mong miyabeya, king Nuan na Birhen Maria, San Jose, at asahan mong katapatan, king alang kaya kang igpa, alumingap, king balayan, amipayagon, kikaya kang anak. King kayupayan ning banal espiritu, bait ne ning Birhen Maria, ning pakamalan mong anak, at para karela, meging tagapaglingap iya, at kapamilataning pamanwalu at katapatan na keka. Ulinita, kambeding sa Blancoro, ringangel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makiabeking alantok ng dampama miya kapurian keka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banal o igpa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagpalalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kay kami, manyalang katawan at daya ni Ginuming Jesucristo.
Bayami daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pepasalamat tsakeka, piraso ne, binyene karingkayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti kanaong katawan, amidaon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, kingwaning kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iting kalis ting kanakong daya, ing daya nimbayo talanganggang tipan, amibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo ite bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo ang misteryo ni kasalpantayanan. Inyang yeni gaganakan mi o igpaing kamatayan pamanyubli na mebyen ng anak mo, daraon may kaya kayong tinapen imbiat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo, king kataon at daya ng Kristo, tipunahan na kami ating metong ning Balal Espiritu. Ganakan may o igpa, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap king lugut kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo ding sablang pari, at hanggang malugod na susuyo sa asawp at magobra, king kay kaming kasalpantayanan, king kay kaming pisamban, lalong-lalo na king kay kaming parokya, kay Banala Cruz. Ganakan mula naman ng kapatad ming pepay naon at manenayang subling me, ading sablang meyango abie, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbie alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose, kayang esposo, ading sablang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagom ning Banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin at hiro ng Jesus kay katangan.
Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupanin kaya kang pakalulo, para di kayo mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian, at ing kayupayan, at ligaya, manggaman king alang-angga. O ginuming Jesucristo, sinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ing kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yung paumbilugan nagpangking kaburian mo, igang mabibiyan magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaning Ginoo manatili sana kaya kayungan. At kaya ka, antimurin. Pakita mo po, may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya ko nga. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, ibiyam kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ning Diyos, nyo'y Jesus sa milalako, king kasalanan ning yatu, nuan laring mayaus, king apunan na ning kordero. Ginoo, e ako matampang tanggap kaya ko, dapot, yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual pa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyu ko, king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka, maigit kin sablang bage, at pagnasan ko intanggapan da ka. Dapot, impauli na ningening pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umya ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at syuka ka rin, at pakisan metong king libusan ng sarili ko kaya ka. E mo sana ipahintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Darakal po ngayon ni ring mituran king coronavirus. Panalangin tala po, din kanilang pamilya, din maka-quarantine, din maka-hospital, din doktor, po ang nurse sa mapapagal na siguro mag-obra kaniti. Doon po rin kaya katamong opisyalis king gobyerno. Panalangin tala po, abi-abi tamo, Horacio Imperata. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pa, lalapit kami kaya ka kaniting masipit a pamangailangan mi, aduan mi kaya ka ingkambilan mo kami at ingatan, laban king COVID-19, namigdalang dakal kasakitan kaya kami at may kamate ka rin dakal tao. Idaon mi kaya ka ing balikdan mo kaya mi sanang mitmong lugod at chat-chat may kaya kami ing mapanwala, mapamakalulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, ing pasik na nga na kami kasalpantayanan at pasulungan na kami masabal, king metong at metong. Ipanalangin mo ring mamuntukan, king pambansa at lokal, para king kapakanan na ring memalen. Bendisyonan mo ring sablang magpakapilit, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin nila rin, doktor, narsis, sa ting sablang didingap, karing misalunan. Ban makasuyula, karing masakit kambe daring beluan ng pong masabal. Pagkalaman mo lang, kalausan na kaisipan at pamikakatawan, pasiknangan mula sana, kimpa magtagulaling da, king sarili da, kari-karelang lilingapan, karing masakit. E mula paboren miyawa, ganiting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap la sanang malalagwa. Ingatan mo la reting lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang miyango na biye. Pagkala mo kaya kaming grasya ning kareting masakit na panahon, ban mag-obra kaming miyabe-abe para king kakayap daring sabla, ban makasawop kami karetang pamangailangan daring pakakalulo. Mananasanang di pauliniting masabal at pamagmalasakit mi, king metong at metong, mi kabyus kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis, layon tarian mo kami, makapagbayulog at king kabanalan. Iti aduan mi kapamlatanang Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning mayupaya mong kapayampunan, magsakdal kaming maglayon o kabanal-banalan na indo ning Diyos, emo sa paisawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi nun bagkus, ikabus mo kami, king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo San kami. Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo po. Talakad tamo po. Igpaming malugod, King Aldoyti, pasiknangan mo kami, king kaya kaming sakramento, kabang pagmasusyan miya, kapiesta ng San Jose. Ipagluwalumeng parati, ingkaya ka Santa Iglesia, at ingkaya kang lugod, ingatan mo, ingkalam, abinya na kaya kami. Itiaduan may kapamlata ng Kristong Ginumi. Amen. At ina naman pong bayong ordinansi, kaya tamong probinsya, may paluwaling kaya tamong gobernor, mika lockdown po ka rin barangay kanyan. Lalo na ka rin bale-bale, ako po ka tatanggap bisitang Ibat Keti. Etan, sakit po kasi, deng mga ospital ngayon, pamilya. Meto nga pamilya, meto nga opisina. Anyacho na po ka rin bale-bale ngayon, mi pamanawa. Na po ibat mo keng mall, ibat keng palengki. Kareng na pong bale-bale niya, we should be also mika quarantine tam. Kareng baleta mo, protektan niyo po rin anak yo. Lalo na rin mga tuwa. At kaya tampisamban, pasibayo, we are given 30% na naman po. Magbalik takin 30% capacity. Kaya katamong pisamban. Total naman ng aldoldo biyatamo. Aldoldo misa takin ni. Ala namang 20 ka resisimban po. Pero po kayong Domingo nang kayo mas madakal ang bagya. So mimingat tamo po. At
saup-saup tamo. Pabanwa na pero balamig pa si bahay tamo ne po. Last year, makanyan mo naman pero dagdagan tapo yung kaya kapanayan, kaya katamong kasalpantayanan, kapibabatan lalo na na po yung vaccine. Sana iti talagang yung maging solusyon na mabawas ng mabawas hanggang magisan. It's not getting better, but it's getting worse before it will go better na po. Patapusan ng mibaba kasi may gitno malibo na naman dahil miyawang yan nganingal dong iti 5,000 cases for today. So matas na po. Samantalang dahil bansa, alawang bansa, halos zero na lang po. Kaya katamo po, wala mo baliktad, mitatas tapo. So saup-saup tamo po. Kaya po bibiruin at sana lalo na kaya katampisamban panetang makamas apong etapo miyabi-abing mga lapitan yan pagsabi ko pong mayap kaya katangan lalo na kaya katambar yung pong parokya panalangin ko po yung kaligtasan nyo at yung pamilya nyo Ginoo manatili kaya kayo ngan At kaya ka antimurin. at bendisyonan ako ng Diyos bendisyonan rin kaya kayong pamilya kilagyo ni pa paninganak panimbanal Espiritu. Amen. Yung kaya katang misa, midaone, umeta mong maging masikanan, king kanuanan saup, ning kaya katamong patulunan, kaya katang kaluguran santo, San Jose, kayang kapiestan ngani. Salamat, Salamat, King King Diyos. Diyos.